भाजपा लोकांक फटयताली, लोकांनी तांचो मत जिरयलो। गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामतीन म्हटला। इंडिया अलायन्साचो उमेदवार आम आदमी पक्षाचो जोसेफ गॅब्रियल पिमेंतान बाणावले जिल्लो पंचायत पोट वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरलो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आणि युतीचे कार्यकर्ते हजर असले। बाणावले पोट वेंचणुके खातीर आपान जोसेफ पिमेंताक आपलो उमेदवार जाहीर केला। ताणे उमेदवारी अर्ज भरलो। ते फाटभुंयेर इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी भाजपाचेर उतरांचो फारपेट केलो। भाजपाचो मत लोकांनी जिरयलो, जाची गरज भाजपाक आसली। येता ते खेपे इंडिया अलायन्स आनीक मुखार वतली, देखून जोसेफाक निवडून हाडात। गोवा फॉरवर्डाचे जनरल सेक्रेटरी दुर्गादास कामतीन लोकांक उलो मारला। It's the way we are paving ahead. It is not a small election as people are trying to say. आणि खूपशे प्रयत्न झाले ऍक्च्युअली फूट घालपा खातीर। कालच्यानी खूपशे प्रयत्न चल्ले की ना हे जावचें ना अशें जातलें म्हणून, बट वॉट स्ट्रेंथ वी आर शोईंग हियर टुडे इज द स्ट्रेंथ which we are going to show for future and ways to years to come in 2027 and the elections to come. So I think as everybody has said, this is the way ahead for Goa for forming a united government in 2027 and there should not be any doubt in any Goan's mind की गोंय वाचोवपा खातीर जे जे आमकां करचें पडटलें ते आमी करतले, नाल्यार ही करप भारतीय जनता पार्टी गोंयची वाट लावंक। सगळे आमी एकवटान आयल्यात। कित्याक एकवटान आयल्यात? 2019च्यान आमी सदांच बोवाळ घालताले की टीम गोवा टीम गोवा टीम गोवा जावपाक जाय। आज खंय ना खंय ताजो एक सारांश जावपाक लागला आणि स्लोली इट इज गेटिंग अ फॉर्मेशन। डेमोक्रेसी साल्वा करपाचो जो फॉर्म्युलो इंडिया अलायन्स म्हणून केल्लो तो सक्सेसफुल मॉडेल जालो आणि आमी सगळो ताजो रिजल्ट चोयलो। कॅप्टन विर्यातोक जिखून हाडलो, पूण सेंट्रलार आज कितें जाल्ली ती परिस्थिती सगळ्यान पळयलो। हे पळोवन आमी सगळे इंडिया अलायन्सा पार्टनरांनी आज डिसायड केले की जोरी तरी अशेंच करून आमी डेमोक्रेसी साल्वार केली एकठांय जावन, आणि गोंयचें जे फॅब्रीक आहा ते जोरी तरी साल्वार करतलो। गोंयची जी म्हारगाय जी जाल्ली आहा, गोंयचे लोकांचे जो अत्याचार जाल्लो तो जरी तरी आमी साल्वा करपाचो जाल्यार आज ही अलायन्स जी आहा इंडिया अलायन्स जी आहा ती गोंयची अलायन्स कशी फॉर्म जावन अशेंच करून रावपाची गरज आहा। आणि हे टू शो द स्ट्रेंथ दॅट वी आर ऑल युनायटेड अँड वी वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस युनिटी फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज। ताका लागून आज हे पयले इलेक्शन इमिजिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया अलायन्स अँड आफ्टर द लोकसभा द फर्स्ट इलेक्शन इज हॅपनिंग on symbol basis in Benaulim constituency ZP. This because they like Lok Sabha different, ZP different. See, as I said, sacrifices will have to be made. We need to understand that it is a give and take type of a situation. I think that cadre runs, everyone has a cadre. Finally, this is done in the true spirit of protecting our Gonkar point. In Goa rakpache prayatna. Because if we have differences within ourselves, it is very easy. The BJP will take advantage of this. And as you've seen in the past as well, I appeal to everyone in the opposition that we have to adopt to this model. The people like when all the opposition are united in one voice. When we fight in the assembly, we fight, but we have to fight together across party lines. We have to fight because this is the need of the hour. This is the only way that the corrupt communal BJP can be shown the door. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।